buy one take one, 290 lang. 290 lang, no? Add to cart nyo, kapag pag-apat ang gusto nyong items, 2 set. Kunyari, buy one take one, yan, buy one take one, click nyo yung buy one take one, tapos pupunta kayo sa pinakababa, i-click nyo po yung dalawa, dito merong amount dito, merong dito, may plus 1, plus may minus, gano'n. I-plus 1 nyo, i-plus 2 nyo. Para ang makiklaim yung bra is 4 na piraso, 2 set po siya, kasi buy one take one po yung mga bra natin, no? Ayan, depende po sa, screenshot nyo po yung, kunyari, meron kayo SD nyo po yung na-checkout nyo, tapos message nyo ako Dabarkads. Ayan, tapos add to cart, punta kayo dun sa add to cart, and then, papunta kayo sa add to cart, ayan, nakuha na, na-checkout nyo na, no? Kunyari, na-checkout nyo na to. Punta kayo dito sa checkout. Ayan. Pag napunta tayo sa checkout, dapat po yung address nyo at saka yung phone number nyo ay tama. For example, wala kayo sa bahay, nandun kayo sa trabaho, kaya sa school. Ilagay nyo yung address nyo sa school. Sa school nyo, ilagay nyo yung address nyo. Tapos yung phone number dapat active ba? Baka mamaya, naghanap si rider, wala pa yung, wala pala kayo, hindi pala active. Ay, nagmukhang syunga yung rider. O nga, naman. Diba? Kailangan po active yung number nyo kasi po kung may RTS po yan, masisira yung account nyo. Diba? Kaya po, ayan, i-edit nyo lang po yung nyo dito, punta lang po dito, edit nyo lang po yung account nyo, tapos edit nyo, etc. Kung tama naman po yung address nyo, kung saan nyo ipapadala yung items, pwede po. Basta i-check nyo muna po yung address nyo kung tama. Tapos, kapag na-check out nyo, kailangan i-claim nyo yung voucher nyo kasi yung voucher nakakatulong yan. For example, 290 po yung items. Kung meron kayong voucher na 50%, makukuha nyo lang ng 50%, diba? Makukuha nyo lang ng 145 yung dalawa. Saan ka pa? Yung check soap ko nga, nakuha nyo, piso lang, diba? Piso lang, free shipping pa. O diba? Free shipping, yung check soap ko, free shipping pa, piso niya lang nakuha. Kasi marami siyang voucher. Ganun po siya, Dabarkads. Kaya po yung mga voucher nakakatulong yan. Kaya kapag po